Dobrodošli v ne Land Cruiser, ampak v Land Rover deželi. Tako nas je pozdravila Toyotina ekipa, ko smo se pripeljali sem v Aberdeenshire, se pravi v okrožje ob reki Dee. In seveda pravijo, da po tem okrožju se večinoma vozijo starimi Land Rover Defenderji, zato so rekli Land Rover dežela. Hkrati so pri Toyoti poudarili tudi, da nas bodo zagotovo ob cesti ustavljali in pa spraševali o tem novem Land Cruiserju. Zato, ker si preprosto na tem težkem terenu resnično želijo, da bi spet dobili en tak stari, klasičen terenski avtomobil, ki bi bil sposoben, trpežen, robusten. In ja, tista glavna obljuba, ki so nam jo pri Toyoti dali, je, da je Land Cruiser ohranil vse tisto, kar sta ponujala tudi tista dva, ta stara dva. There are just a few models in the world that can withstand the conditions all around the world. It's a global car that should be able to drive everywhere. Sold and introduced in 170 countries, making it the most widespread model in the world. No, rekli so, da se ni pomehkužil, ampak v bistvu se v enem pogledu celo je. Oziroma, recimo raje, da je postal samo še nekoliko bolj vsestranski. Po novem mu je namreč asfaltna cesta bolj všeč. Prvi kilometri so namreč pokazali, da se nepričakovano agilno in lahkotno pelje kljub svojim 2300 kg in terenski zasnovi. Kot bi bil zgolj kot kak luksuzni SUV. Kako pa so inženirji to dosegli? And that we can do thanks to a new platform in the new 250. And it's 50% more rigid than the previous generation. And we can do that thanks to a completely new production line. So we have 30 robots welding the platform. So compared to the current generation, we have 84 more welding spot points. And in the body, we're using close to 12 meters of structural adhesive to make the body very firm and rigid. Mimogrede, ko smo se vozili po asfaltnih cestah, smo opazili tole posebnost. Telephone box. So this was if your car was to break down or you had an accident, you could come to the box and phone for help. The AA would come and help. There was almost 1,000 of these spread across the UK on different remote roads, and I think we're down to having 19 left in the UK, 7 of them here in Scotland, and actually 4 or 5 of them are based very close to here in Aberdeenshire. And now it's a local attraction, exactly. Če gre verjeti reklamam, teh telefonskih govorilnic britanskega AMZS-ja Toyotini lastniki niso uporabljali. Ampak gremo nazaj v moderne čase. Najbolj neučakani kupci bodo novega Land Cruiserja dobili z bolj ali manj že znanim dizlom. Dizel je seveda v takšnem avtu obvezen, sploh pa, kako bi izgledalo, če bi se po tej deželi Land Roverjevih Defenderjev vozili na elektriko. Mesto Aberdeen je namreč naftna prestolnica Evrope. Vseeno, pa brez elektromotorjev tudi tokrat ni šlo. Že tako druga pošiljka Land Cruiserjev bo namreč prišla z novim blago-hibridnim dizelskim motorjem. Da bo dodani elektromotor ček zniževal porabo, je tukaj drugotnega pomena. Land Cruiserjev generator bo glavno vlogo odigral na terenu. Electronification is for the off-roader very, very nice. So motor assist is very easy to control. The locking and muddy, that type of very difficult condition, harsh condition, driver can handle the vehicle more easily. That is the one point of the electronification. The second is the conventional engine is to have some time lag of the acceleration timing, the axle, and the vehicle, the axle, linearity acceleration. That is the second reason. What about the connection to the assistance systems, for example, for the crawling system? Very, very nice. Crawl is
dramatically changed from previous model. Yeah, current system has two issues. It is very noisy, at the braking time, and also the vibration. And also as a linearity of the acceleration. For example, the attacking the lock, they stop, they move to the setting speed time like 2 kilometers. So suddenly happened the acceleration bit down. But that system, this system is very smooth, no noise, and very linear acceleration, and also linear speed reduction. So customer who feel very safe. How did you achieve this gentle acceleration? Yeah, of course. So system itself is very dramatically improved. So brake system, and also at early stage of the development, our Takumi member, performance many evaluation by using the prototype vehicle, gradually leveling up. No drama, magic. Takumi expertise. Yes. Elektronski sistem crawl oziroma elektronsko plazenje bi lahko poimenovali kar tempomat za terensko vožnjo. Namreč voznik ga vključi, nato pa samo še vrti volanski obroč. Pospešuje in zavira elektronika povsem samodejno. In ustrašila se ni niti globoke vode, ves ta poligon je avto odpeljal praktično sam. Ne še prostoročno, prostonožno pa vsekakor da. In sistem moramo res, ampak res pohvaliti. S takšnim sistemom se je enostavno voziti po težkem terenu. Deluje pa v hitrostnem območju od le kakih polžjih 2 km/h pa do okoli 30. Na tem mestu omenimo še eno reklamo. They say in the Middle East that with the crawl control, the king never gets stuck when they're driving in the desert. The king or the king? Yeah, exactly. Seveda je vedno glavni problem pri teh avtomobilih, kje pa se z njimi sploh lahko peljemo. Seveda, prvi pogoj mora biti izpolnjen, da imamo cesto. Z avtomobili se vedno moramo peljati po cesti, pa čeprav smo v naravnem okolju. Ampak danes smo tukaj na Škotskem, kjer pa je takšnih cest, po katerih mi dejansko potrebujemo resnega, pravega terenca na pretek. Sploh, če se vozimo po privatnem okolju, po posestvu, ki ga lastniki dejansko uporabljajo tudi zato, da gredo recimo nahraniti krave. In pokazal sem vam, da smo se z avtomobilom zapeljali čez vodo. Cesta po tem privatnem okolju nas je peljala čez vodo. Ampak, da bi ohranili okolje, tukaj velja pravilo. Z avtomobilom se lahko po tej cesti čez vodo peljemo samo enkrat na dan. Tretja reklama, ki paše v današnjo zgodbo, je za okoljevarstvenimi očmi verjetno najbolj sporna. Everything started in 1951 with, at that point, the Toyota BJ. So it was being developed as a car for Japanese government, and it should be a sturdy off-roader. And the test for the car was actually to drive it uphill for Mount Fuji in Japan. To the top. Yeah, the BJ reached the 6th checkpoint towards the top, which is further than at that point any other vehicle had been ever. Only horses. Correct, only horses and hikers. Could you challenge Mount Fuji today even with the new model? Yes, it is one of the dream. So I would like to go, 7 or 8 steps, Zaupam, da bi Land Cruiser to res zmogel, ampak prav je, da se tak podvig seveda nikoli ne bo zgodil. Je pa zelo smiselno, da v zgodbi o tem novem Land Cruiserju omenim tudi ta prvega. Razlog je namreč viden in očiten. Različica, ki jo imam tukaj, se imenuje First Edition. To prvo izvedbo definirajo ti okrogli žarometi. Ampak lahko vas razočaram, vsi ti Land Cruiser First Edition so že razprodani, pa vendarle, če bi želeli imeti takšne okrogle žaromete, bo to možno tudi pozneje. Namreč takšne okrogle žaromete boste lahko naknadno kupili tudi kot dodatek za vašega
Land Cruiserje z oglatimi žarometi. Namreč novost pri Land Cruiserju je obilica dodatkov. Razmišljajo celo, da bi v to svojo ponudbo, Toyotino ponudbo, vključili tudi številne dodatke za resno terensko vožnjo. Se pravi, tudi tiste dodatke, ki jih ponavadi lastniki kupujejo pri terenskih specialistih. In na terenu se seveda stvari pač preprosto zgodijo, kaj podrajsamo, kaj polomimo, no, ampak ta avtomobil, ta prednji del je narejen tako, da ga je zelo enostavno popraviti. Vsak sestavni del zase je tak, da ga preprosto primeš in natakneš na novo. Še eno Toyotino reklamo velja omeniti v današnji zgodbi. Šaljivo, za današnje čase povsem neuvidevno in že kar preveč neotesano reklamo za Hiluxa. No, vsekakor pa je ta reklama zelo povezana z našim naslednjim doživetjem. Do you fancy a ride? Potepanje po škotskem podeželju pa zaključujemo v pravem škotskem duhu, se pravi na pašniku. These are our Highland cows, native to Scotland. They are quite gentle and they also eat very poor forage. They're very self-reliant. We don't have to do a lot for them. They look after themselves and we hardly ever get them in. We never have to help with the calving or anything like that. They do it themselves. Very native. They just survive. Z Land Cruiserjem smo se zapeljali kar v sredo pašnika, potem smo odprli prtljažnik in goveda nahranili s hrano. Pa ne s travo, ampak kar z briketi. Pa vendarle, s tem nekako želimo poudariti, da je Land Cruiser, čeprav je postal civiliziran avtomobil in se tudi po ovinkih pelje prav lahkotno in agilno, še vedno ostaja tisti pravi terenski avtomobil za vse tiste, ki ta avtomobil ne bodo uporabljali za to, da bodo paradirali po mestnih ulicah, ampak da ga bodo uporabljali, ker ga potrebujejo. In apeliramo na vas, da, ko ga boste kupili, dajte ga uporabljati, ne ga zdolgočasiti. Za spodbudo pa naj se zdaj od vas poslovim z nekaj naravne, neokrnjene škotske lepote. Gre za narodni park Glen Tanar s prostranimi pašniki in nekaj brezovega gozda, ob reki, ki privablja ribiče z vsega sveta k lovljenju lososov. Park obožuje tudi britanska kraljeva družina, ki ima tukaj vikend. In domačini pravijo, da je modra kri tukaj bolj pogosto kot pa na drugih posestvih. Kakorkoli, čas je, da zdaj utihnem in vas prepustim vizualnim užitkom.